Hello guys, magandang buhay. Yan guys, open na po ang E-Park Community Market. Dito lang yan guys sa E-Park or Energy Park, Apocon. Yan, open to guys every Saturday and Sunday. Whole day po sila magbubukas dito guys. Yan, madami silang paninda dito guys. Yan, mga boats na yan guys. Oh. Yan, dyan sila guys. Pag Saturday, Sunday, dito guys, madaming mga paninda guys. Yan. Enjoy dito guys, pati mga chikiting natin guys, kasi pwede silang mabisikleta, mamamasyal. Yan. Ito din guys, oh, bagong palaruan ng mga bata. Sponsored by Phil 7. Ayan, or 7-Eleven yata to guys. Yan. Maganda dito guys. Oh. Dalhin nyo yung mga chikiting nyo guys. Sigurado mag-i-enjoy sila dito guys. Pagkatapos, dito mag-enjoy, punta naman doon sa kabila para bumili ng mga pagkain or iba pa. Yan.